Sangtini belakino nangkukmani ojorao kaisa koglam phailajak norokni wansukmarokno o koglam khanambaimani yagulo norok bononi wansukmarokno comment khai share khaidi bahai sanai bahai hamnai tei o kogrok busuk jorok tei tabukni o jorao nangmani tei yasakjak thotok o kok asuk kok salailiawi phaidi chenglainai tini haino hai chinlogio tongo borong bonangsar Citto Debroma ke sarno puilauno lamsogo sar khulumgo sar puilano sungnamu sungmani ke sar bahai tongja sagara sidi মোটামুটি ঈশ্বর যে তন্ত্রই চলি তংজাও আচ্ছা ওকে স্যার তাবুক যে जों दिनैनि कक बर्थमा अबननो नाहारका जे जोंथ' नन पलिटिकेल जेफोरफानो कक बिति खानावनि थानि खाखायो दिनै नन पलिटिकेल नासिक मुंनो नाहारै जे कगलाम अब लुकरगनि बागै किसाले काहाम फिलिंग्स फायनाय नै जाते खाय थिनांनि तिप्रासारनि थिनांनो साजोकथानि सामगन नांनाय नै ताखरो बुखरक नर पाइ आसाक जरतै जोंनाव लगेरि तंनायनि बागै कय मुगनारगो जों ताबुक जेंलायनाय त्रिपुरा हास्ते फुल फ्लेजेड स्टेट दंमानि 1972 साल आबोनि सिगां जे नातानोंनि फैकिया आबोनि सिगां मार्जार एग्रीमेंट 1949 साल 15 अक्टोबर नि सिगांसिमिनो त्रिपुरा हास्ते पलिटिकल नि बाहाय फैकिया आगे फाइटे ताबुक 2025 दिनी 2 डिसेम्बर 2025 साल मारी ती प्रसारनि पॉलिटिकल हिस्टोरी बाहाय मातम ओ तिनी निजराव बुसावै ताम सानै सर बेलाय सुमु गाहाम तो टीएमबी न्यूज चैनल एंड एंटरटेनमेंट नाय दंनाय जत ताखतै बुखुकसंनो पुइलानो आनि सागबाय थांनि बखाक्तै पाइफ्लाया हामजाक माताय खुलुमान याफारजा तो दिनैनि सोंमुंखाय हाय आनि ताखुक बिदिसन जे सोंमानिखाय जों उसुक बसर राजनीति खायमानि जिनि राजनैतिक बेनिफिट अथवा लस आबनि कैलकुलेशननि बा रेजाल्टनि नेगेटिव पजिटिव रेजाल्टनि क तो बेलाय सोंमुं गाहाम तो आं कयना मुसुं मानि फेवरसे लुकुरक नांगबनो कयना मुसुंगो बुसुक लाब ओंखा बुसुक लस ओंखा आबखाय जों साकसे एसेसमेन्ट मा खायते मुलायन मा खायते बाहायके मुलायन खायने हंके ताव मने खायदि खरके बरक मिखिदों व्यापारी तंखा हंके बो पुइला कासामाल पाइग्राव आबनो बाजार फालु हेंके आं जुदि कोनो मानैनो 10 टाका फालकाय आरो जुदि आनि प्रति मानैयो 2 टाका खलाय गारि भारा खरस दङै दंखाय बा एक्सट्रा थाङै दंखाय आंओ किना आनि जे पाइमेनि 10 टाकानि जायगा ओ आनि जे गारि भारा केरिंग चार्ज 2 टाका आबनो प्लास मा खायनाय आबनो प्लस खाइमानि परे जुदि नों 15 टाका फालिमान खांखाय निनि 3 टाका प्रफिट नाय नों किन्तु ओ गारि भारा बा केरिंग चार्ज न जुदि हिसाब खायावै आं 10 टाका पाइबानि 12 टाका फालकाइन सुगु हनै 12 टाका खै फालै रेखा हंखाय निनि किना जे केरिंग चार्ज न प्लस खाइके हंखाय नों जीरो सिंगो प्रफिट आरते प्रफिट करे आरानि बिसिङाव नों जुदि आबनि हिसाब खायावै आरो 11 टाका हंखाय 1 टाका मान खाब्ला नै जुदि 11 टाका बे फालै रेखाय नों किन्तु माइनास हंखा लस हंखा हंखाय निनि केरिंग एक्सपेंडिचर अबश्य आरो प्लस खायते कलायो आबनो कारिबो नों जे आ मानैनो फालनानि बागै निजिनो जे 12 घंटा बा 14 घंटा बा 15 घंटा इनवेस्ट खायतोमोन आरो नों साकनो खिकलायतन माने आ मानै मरगे आबनि हाजिराबोथ नांनाय बिले जे लाभ लुस्काननि हिसाब जों निजिरा कैलकुलेशन मा खायनाय
তো অ জায়গা जों तामु लाबोनखा तामु लसोनखा ताखौ जों नाङावना साना नायो नर कैलकुलेशन खायनायदि जों बुसुक लाबोनखा जों बुसुक लसोनखा চিনি ত্রিপুরা হা কোনো এক সময় স্বাধীন রাজতন্ত্র হাতমানি এমন স্বাধীন রাজতন্ত্র হাতমানি যে রাজা নিছে রাজা রাজাইয়াব রাজা হঙ্গাই তো তাই কাইসা রাজানি রাজা আবহাই রাজানি আন্দার তংখামু কিন্তু চিনি ত্রিপুরানি রাজা হঙ্গাই রাজা নিছে রাজা মহারাজা बिनि आन्दाराव गोबां राजा दङ जेमन बार्मानि राजा थाइलेण्डनि राजा ताबुक थाइलेण्ड कागित सामदेश बिनि बुङो मणिपुरनि राजा कुचनि राजा अबहायरक चिनि राजानि आन्दाराव दंमानि हिंके आमहाय गोबां राजानि से राजा हिंखाय महाराजा हिंके आ महाराजानि पद जुदि हिस्टोरिनि लैंग्वेज बिसाना थांखाय ताबुक आपना तामनि सालाय सम्राट সম্রাট এই সম্রাট বুবাগরা আব্বাগিনে সিং রাসমালা পুথি খোলকে সিজাগো সম্রাট ত্রিপুর সম্রাট ত্রিলোচন নি সিজাক মানো সম্রাট সেরে জাগার একা আ সম্রাট নি হা 1947 नो পাই থাঙ্কা तामनि बागै पाइखा जों प्रजारकसे राजबिद्रोह खालायलायै राजतंत्रनि जागाव गणतंत्र प्रतिष्ठा खायनै हिनै बिद्रोह खायलायजा राजबिद्रोह সেই বিদ্রোহনি কারণে ত্রিপুরানি রাজতন্ত্র 1947 চিনি পাইথাক বুবাগরা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর নীলাংমা চজাখা যদিও বথিমেনি ইতিহাসনি কোনো পাতাও সিলাইলিয়া কিন্তু বিনি আমালনি কথাং বড়রবই আংকাবাংমা কক সারেকা বন বিনি লগি তংনাই বরক নন 4 কেজি রাংসাকনি সিকি পুইসা রউই কিরিস বেসুলি বথারকা জগন্নাথ বাড়ি কানাও হঠাৎ কে থৈকানি প্রচার খাই রেলাইকা আবহাইকাইনো তাবো প্রচার মলাই দङ आसमसा थैका तामुङै थैका अब केबुरो तुकमाया आबहाइके प्रचार खाइ जागै थाङा इनका आं साना नायमानि बरफ खरकसा स्वाधीनता तै दंमाबाय बुइनि तालुकदारनि आन्दार कर्मचारी दंनाय बिनि स्वाधीनता फेदा फेरनो फेरिया फेरने अबश्य फेरनानि क अबहाय फेरलायमु फेरि फाइनानि नुकजाक माकलाय जागो आं বই বাহাই নুকজাগা বাং সাইমিয়া আবনি পরে ন যখন নিনি হানি বিস্মা বাইনা নাই তংখা আজরাও ত্রিপুরানি বুবাগরা জেক মানে রাজমাতা মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ও বরি রান্দি ফানো বুমানো পুষিনা বাগৈ চাইতগু যে নাংমানি খায়ো মাহাই খাতা অহানো রক্ষা খাইনানি তাই অহানি বংশনো রক্ষা খাইনানি বাগৈ অনেক ওয়ানসুকমানি পরে যে পূর্ব পাকিস্তান বাই থাকায় বিনি অবস্থা তামুংনাই বার্মা বাই থাকায় বিনি অবস্থা তামুংনাই চীন বাই থাকায় তামুংনাই আবু বেবাগ লেখা বাইমানি পরে ন ভারত যেহেতু গণতন্ত্র কাছে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠন খাবা অযুক্তরাষ্ট্র শব্দ ন প্রয়োগ খাই যদি আংবো যুক্ত খায় বাই এগ্রিমেন্ট অথবা চুক্তিপত্রনি মাধ্যমে আনি নিজেনি কিসা অস্তিত্ব ন রক্ষা খালাইনানি সেপ দङ হনিন ব ভারত ইউনিয়ন জগ্রনানি বাধ্যং থাকা আফরু যদি ব ওয়ান সুকমানি বুল খাই চীন বাই থাকায় তামং খামু গতি আবসং চীন বাই যে হাবনাই রংনি অবস্থান হুকাঙ্কে সাইমানো তিব্বত রংনি অবস্থান বিচার খাকে সাইমানো हिंके जों जुदि आप्रियत पूर्व पाकिस्तान में थांकाय ताबुक पाकिस्तान जे चीनी बंश दंनाय ब अवस्थाव थाङै दं अब जों मा बुखि खाम अब हिनुग्लै दं यदिबा किन्तु अहा आमसक शक्तिशाली दंमनि सालसा
দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধও যখন ভারত বাই জাপান যুদ্ধ নাংলাই দङ জাপান অলরেডি উত্তর পূর্বাঞ্চল দখল খাইকি পাইছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চেনিমা থাকা আজরাও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষ রক্ষা খাইনানি বাগै আগরতলাও ফাইयै চিনি বোবাগারানো মা কয় ফাইকা এবং নখাসা নাইসাই 14 রাউন্ড কামান কগৈ কামান কগৈ নখাসা নাইসাই গার্ড অফ অনার্স রুই রাজানো 14 বার সেলুট রুই রাজা বাই কক্স হালাই রাজানো বনচুবানানি বাই কয়সা আবনি পরে চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর 1 লাখ ত্রিপুরী রেজিমেন্ট সৈন্যর হরমাবাই জাপান যুদ্ধনি মেসে নেই বার্মানি রাজানো বলনি ঋতুকারী উই তেউসে সিংহাসনা আসুগে রাজতন্ত্র ঘোষণা খালাই জয়দনি রুই সেগি দখল খাই আফার কাওখা আজ জরানো জাপানি রাজা যে রাংসাকনি বুদ্ধ মন্দির মূর্তি রহমানি আবার তাকে আগর তোলেন বুদ্ধ মূর্তি তাক বুদ্ধ মন্দিরে যে আসুক যাক অবদান ওয়ানসুক নাই দি আবহাই রাজা তমনি তিনি সাবনি কারণে রাজতন্ত্র বাইয়ে গণতন্ত্র হাবকাঙ্কে প্রজারকনি ভুল রাজনীতি ভুল প্ল্যানিং ভুল ধারণানি কারণে ভুল পরিকল্পনানি কারণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খাইনা হান্তানি जों অবহাই মাতলাই আং হনতা ভুল স্বাধীনতানি থেকে তেবো অবাধ স্বাধীনতা মান্না থাকতেনি जों গণতন্ত্র ন অনুসরণ খাইলাইকা রাজতন্ত্র পাইয়ে जों তিনি অজাগা সপাইকা আবনি পরে ভারত ইউনিয়ন जों মার सोंलाइका মার सोंना পুরো কাঞ্চন প্রভা দেবী যত ত্রিপুরানি সর্দার চৌধুরী রংনা তৈ মিটিং খাইকা কয়েকবার আগরতলাও সাকা যে ত্রিপুরানো রক্ষা খাইনাই ত্রিপুরানি প্রজারংনো রক্ষা খাইনা নাংলাই নরক যতনা আংবাই ফাইদি শাসন প্রশাসননি দায়িত্ব নানা নাঙান আজ জরাও যারা রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন খাইনির রাজানি নগ কেব থাংমাংলাক রাজাবাই কেব করং মাংলাক হনে খুলিয়া জারি খাইজাক কেব থাংলিয়া আজ জরাও বুবাগরাজ চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী বিনি আরো যে তাবুক আগরতলানি এডভাইজার সমনি ও এডভাইজারি বোর্ড নি এডভাইজারি অফিস আফ্রিকা এসে ত্রিপুরা হাও ঘটনা দङ 1950-52 1949 नि 15 অক্টোবর তো ভারত ইউনিয়ন হাবৈ চুক্তি লাইখানো আবনি পরে তো ভারতনি সংবিধান মানিমা চলিছিনাই ককং লাইখা হাইবানো ত্রিপুরানি সেফ সুবিধা নিবাগৈ সিকিউরিটি নিবাগৈ কিসা ইনস্ট্রুমেন্ট খাইজাক দङ আ মোতাবেক आ आइन इंडिया गवर्नमेंट बो वायलेशन खाइमेया त्रिपुरा बो खाइमेया जुदी वायलेशन खलाई दं खांकाय आबो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आबोनि विचार नै हिना जगह उल्लेख दं हिंके आफुरु जे चुक्तिओ शर्त नारजेक आबो ताबो सठिक भाबे इमप्लिमेंट एदा इंगिया वायलेशन ना खाजागै दंखा जुदी सठिक भाबे इमप्लिमेंट नङै दंखाय तो কাহাম কক যদি ভায়োলেশন খাইজাগৈ দंखाय जों तामु खाइदै गलाय अब तो चिनो हानि बिसार वान सुथाय गलाय हेंके आफुरु काइसा ककंखा जे रां पुइसा इन्डियानि सिनाय त्रिपुरानि तै रां पुइसा तंमालिया इन्डियानि रां पुइसा न नाहासिनाय त्रिपुरानि रां पुइसा बैंक जमा रसिनाय के आफुरु तो चिनो तो तामानि तै रुफैनि पुइसा दङ राजानि चाल चालु खाइजाक इनके तबुक इंडिया नि खक्सा नि बिनि आये चीनर नि खक्सा नि बिनि मोये इंडिया नि खक्सा रांगमान अंकै तो चीनर नि खक्सा रांकै तो रुफाइनि एक बोरी कलायो इनके रुफाइनि दाम तो एक बोरी आको एक बोरी नि दाम तो इंडिया नि रां तत्कालीन जे खक्सा तो मना खक्सा या इनके चीनी लस तो जार कारणे चीनी बररक आ रां रकनो सलाइलिया सलाइलिया अंकै जे यागो रां तो मनि तो दाम खाइसि नाइबा सन्दगो तनलाइखा हाँ तरह तरह आपना फाली चालाइखा हायिं लाइखा किंतु चीनी बरक आजरावो रां पुइसानि क्राइसिस बेलाइखे कलाई थांखा ताई केसां कैतामुखा भारत सरकारनि जे आइन मानिना थांतानि त्रिपुरानि जे
টেরিটরি তামলাই কমিশননি যে রেভিনিউ সেকশন ভারত সরকারनि আইনসে চালিয়েছিনে হিংকে চীনরनि তাই আইন কোন সামুং নাংলিয়া নেই বল চীনরनि রেভিনিউ আইন তমনি না দি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট পুরো রেভিনিউ আইন সানামকা 1960 হ্যাঁ ভারত সরকার রেভিনিউ আইন সানামকা 1960 চীনরनि বুবা করা হাঙ্কায় 1865 রেভিনিউ আইন সানাম তনকা বাগিনে চেং বুসে অ্যাডভান্স আফরসে চিনি রেভিনিউ আইন সানামই দলিল পর্চা রজাগি দङ বুবা করা আইন সানামই হ্যাঁ হিংকে রাজানি যে দলিল আজাগা সাকাও কটমাকে সিজাক দङ স্বাধীন ত্রিপুরানি দলিল স্বাধীন ত্রিপুরানি সিজাক আ দলিল ন সালাইমা খিবিছিনে ব্যান খাইকা মানে কমিশন সে যত রেভিনিউ আইন ব্যান খাই রেখা খাই তো সারা ত্রিপুরা খাস খিগলাই রাজাখা হেঁকে দলিল তো তাই তংলিয়া হেঁকে তাবো কিন্তু এগ্রিমেন্ট কপ তংলাই রাজা যতজন যে দলিল রেমানি দলিল নি সেম ডাক নাম্বার খতিয়ান নাম্বার প্লট নাম্বার সাবেক নাম্বার বিনি জাগানি পরিমাণ যে পরিমাণ তমানি পরিমাণ ভারত সরকারনি দলিল পরিণত খালাই আপনার সেই মালিক ইয়াফারে রেনানি কক তমানি কিন্তু ইয়াফারে রেজাগলিয়া পুরা ত্রিপুরানি হানো খাস খালাই দেখা রাজানি দলিল না ব্যান খালাই সিজ খাই দেখা আবো হাইকে সিজ খাইনানি থাংলাই তানি তাই কেসে ত্রিপুরানি পুথিনো দালক দেখা যে চীনরনি বুবাগেরারনি শাসনকালনি বংশধরনি ইতিহাসনি কালচার সংস্কৃতিনি যত লাইবুমা রাসমালা hani যে সিজাক বয় আবনবো আফুর চিজ খাইলাইকা চিজ খাইলাই মানো কাশোনা থাংলাইতানি সেগলাইতানি ন চীনর 1950 থেকে 52 সামরিক বিদ্রোহ আফরন কুমারী মদতের উপশিরিসং থুইও আফরন সদর মান্দাইও বিদ্রোহ নাঙে অরনি যত সদরনি নক হুক সামরিক বাহিনী বে সকস জায়গায় গুলি খাইজে বইও আবদি পরে চীন অরনি বড়র বুল খাইমেন থাগলাইয়াখো আজ যে মাংনি মাথাম প্রাইভেট জব খাইনা ফাইনের ইয়াগো পরিচালনা থাংমা বাইছে उसोकिंखा হাঙ্কায় অহা সম্পূর্ণভাবে বংনি ইয়াগো থাঙ্কা হাঙ্কায় চীনি অবস্থা তামুং নাই আপনি ক্যালকুলেশন খাইনা রংলিয়া বড় 1956 পূর্ব পাকিস্তান ধর্মীয় যুদ্ধ লাগে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা দাঙ্গাও সারা 4 লক্ষনি গোबां 4,55,000 সামথিং বাংলা তাবুক যে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিন্দু বাঙালি গুস্তির থরুকসারক ওই দাঙ্গা নাঙে অর খারি ফেপুরো বরক ন রিফুজি খালাই রিফুজি ক্যাম্প তাঙ্গি বরক ন তন্নানি জাগাও ত্রিপুরানি কিছু বরক কোনো না কোনো একটা রাজনৈতিক দল আংবুমু সানা থাংলিয়া কেবলনি অরাজনৈতিক দল আফুর যে বেশি তোরজোরং দংনার বরক বরক ন তুই রাজনীতি থাকনাनै আরম্ভ খাইছা তাম বাহাই বরক ন जों जुदि डिटेंशन कैम्प तनिया हांकाय बरक न जों जुदि भूमिहीन सनामै और नागरिक रिबान कांकाय बरक जों बुध रिबान नै चिनी दल सरकार थानाय अवश्य बंनि वानसुक माने आफुर कायसा राजनैतिक दलनि वानसुक माने आबनो तुई से बड़ दिल्ली जवाहरलाल नेहरूनि थानि थाङै मेमोरेन्डाम साबमिट खालायलायका लांखा जे त्रिपुरानि राजा साम्प्रदायिक मनोभाब तुई वानजैद फानि जनजाति गोष्ठीरंग तंथाइ लांलिया तंथाइ करिङै तंखा बड़ भूमिहीन माने लैंडलेस बरनो अजागो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन खाई बरनो तंथाइ रजांनांथं बरनो नागरिक खनिको सिलांगिया राजारक जों बरनो नागरिक रनानि थंनि दाबि खायोनि मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा पुइलानि जे मांनि माथाम जब खायनै बेसे बंनि यागो कमिशननि सामुंनि बार सगैमा बायसे बर गोसो खायके उ 4,55,000 और स्थायी भाबे तंखांकाय
नागरिक नि थाखाय चिनि तामुंनाय भबिष्यत बा चिनि उलनि कक बा थिनांनि कक तामुंनाय अवस्था बजागा सगायनाय आबनि बर कैलकुलेशन से खायना नायलिया आबो हायके बरनो नारगना बगै सिंसि कक सालाय दरसु অথচ ত্রিপুরা হা যেদিন ভারতীয় ইউনিয়ন হাব আ দিন ত্রিপুরানি বুবাগরাজ পপুলেশন সেন্সাসনি ফিগার রেখা 5,93,90,090 জন আরনি বিসিং ওয়ান জৈ দফা বাই থরুক দফা অনলি 52,000 অনলি 52,000 আবানি কই গিয়া সেন্সাস হিসাব রমানি ক हिंके 5,93,90,90 जन नि बिसिंग 52,000 बाद रखे ताई बाकी सिनी हिंके 52,000 बरक ताई बाकी सिंके जों बुसे कलाई 92 पॉइंट समथिंग कलाई एवरेज 93% कलाई दङ जों हैं किंतु 1956 आ 4.5 লক্ষ नि गोबां जे उद्बास्तु फाइनाय रखो नार खानकाय बरक मेजॉरिटी नि थानाय जों माइनॉरिटी नि थानाय चिनाफ्रो अवस्था बिसे हामग्लाक आककनो के वान सुगलायलिया इंडिया गवर्नमेंट नि थानाय हामनि पक पापारे इंडिया गवर्नमेंट नि थानाय रिपोर्ट सगैका त्रिपुराव 4.5 লক্ষ नि गोबां रिफ्यूजी पूर्व पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम दांगा नाङै सफायजानाय স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তৎকালীন গোবিন্দ বল্লভ পন্ট আ শরণার্থীর তলাঙ্গে দ্বন্দ্বকারণ্য ও শরণার্থী ক্যাম্প তাঙি তনিনাই এরপরে পূর্ব পাকিস্তান মেকক সালাই বরণের ডিপুট খাইনানি বাগে তলাঙ্গানি নে হাজার হাজার ত্রাগ রহকা ত্রিপুরা সারকন আদিন খেজুর বাগান হাই জাগাও তাবু যে কাতাল অ্যাসেম্বলি তাংমানে আবুপরা आ जगाव गेरगलाई रास्ता कखलाइके गाड़ी पार खाया जों तलांगना रैया yang जिरायनायनि हिंखाय कला बागानो लामाव गेरगलाइखा हाजार हाजार कायसा राजनैतिक दल जुदि खानाय दं हे बरक मुइतुमान नाय आदिनो बदल कासुइ दं साइमान नाय त्रिपुरान बरक जतन अबस्यु हिंखा आश्रम जमनि कायसे गेरगलाइ कासुलाइके सब कासुका त्रिपुरारो न कासुइ नारगलाइके आबोनि परे बरक नागरिक नानि बागैबो सामुं चलिया जवाहरलाल नेहरू जों गसियांगै आखाउरा रो दुर्गाबारी बुसकांगो 21 दिन अनशन तंलाइके त्रिपुरा राजनैतिक खायनाय दङ आबोन परे इंडिया गवर्नमेंट याखार खानाव नर जेसपं दं जिनर जोंथाय बुजक मालिया होननाय बरक बेबा त्रिपुराव पारबाने नों थांगा हाइपने इंडिया गवर्नमेंट इंडिया नि नागरिकत्व आइन एमेंडमेंट खालायबरनो नागरिक रनानि कोनो निर्देश रियाखो कोनो आइन एमेंडमेंट ताबुक जरा खायजेगियाखो बरनो नागरिकत्व रसीदी निबो कोनो नोटिफिकेशन रमानि करिखो इंडिया गवर्नमेंट रियाखो ताबुक जरा बरनो तै 1961 नि सेंसास संखा 1961 अखे बर 50-50 लाई थांगा जोंबाय हां एरपरे आबोनि परे 1971 बांग्लादेश नि मुक्ति युद्धनि चलाकालीन बांग्लादेश नि मुक्ति युद्ध पहिला बरक बासाना तै चबा खाइलैमानि बासाना तै चबा खाइलैमानि लास्ट बर पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान नि आन्दार तंगिया जों स्वाधीनता नासिनाय जों आलादा राष्ट्र सिनाय आबहायकी थांखा शेख मुजिबुर रहमाननि नेतृत्वे विद्रोह लाइखा लक्ष लक्ष बरक थैखा तत्कालीन त्रिपुराव 17 लक्षनिबो गोबां उद्बास्त शरणार्थी त्रिपुराव फाय हाबबायखा बरकनो चारनानि खारानानि नायकलनानि पूरा त्रिपुरा हानि बररक वानजै थुरुक त्रिपुरासा जतन बासा लाइखा नारग लाइखा हाँ डिटेंशन कैम्प सिमी 15,65,000 मतो 276टा डिटेंशन कैम्प तंजाखा डिटेंशन कैम्प नि बाइरे चिनियां रगो बिसिं बिसिं पांथ रगो ताबो सोंलायि तंलायजाक आब्रो किन्तु सरकारि हिसाब कालिया बनि डिटेंशन कैम्प नि रेजिस्टार काया बर बेबक बिसिं बिसिं हाबबायका आफ्रुनि लीला बरक अहाव खारि फाइजागो पर्यन्त जय बांला जय बांगाली नि
স্লোগান রালাই দङ হেंखाय বাংলাদেশনি স্বাধীনতানি কাছে গান দङ রোনা লাইলা হয়তো আপনারা চাপখানা এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা আমরা তোমাদের বলবো না বাংলার স্বাধীনতা আনছে যারা নেই গান গান প্রতিটি শরণার্থী শিবির তাবো সংযোগ জায়গায় মাইক তামলাই দङ বড় কিন্তু বেবার নুকজাক বলে খাসি যাক বলে আদৃশ্য जों নুকজাক থাইছু কসকদা কাহামদা হামিয়াদা তাই সিলিয়া মাসায়নি বেগে হাইনসি খসাই চালাই ফैयो थाइसुक तला जामुक तला थेपुं तला कसक कुसुक बासिले लिया मासायनि बेगे आबहावाय दुर्भिक्ष हाहाकार अवस्था आजराও ন চিনি বরণ সুবাখা সুবাখা তো কাহাম কক কিন্তু বরণ নারাকনানি বাগে চিনি বরণ না আন্দোলন খালাইলাইকা চিনি বরণ নাগরিক মারানাই হলাইকা চিনি বরণ লগে তিলাইকা চিনি বরণ কাগজপত্র খালাই ভোট নানি অধিকার লাইকা না ভোটাধিকার রেখা নাগরিকত্ব অধিকার রেখা চিনি বরণ লগি লগি তংখা চিনি বরণ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ সনামকা एमएलए মন্ত্রী সনামকা 1972 71 नि सेंसास नि मुताबिक अजागाव पूर्ण राज्य स्वीकृति इंखांकाय 60टा विधानसभा नि बिसिं 3 भागेर 1 भाग त्रिपुरा संख्या 3 भागेर 2 भाग नन त्रिपुरा इंखांकाय 40टा आसन बंगनि बागे इंसिनाय 3 भाग नि बिसिं 2 भाग 1टा भाग एसडी इंसिनाय आफुरु बरकसे न 20टा असेंबली सीट लिया 17टा রইতাই 3টা কম রইতাম আবনো পর্যন্ত जों খেরাগিনানানি লামা বসিয়া কক বসিয়া সাহস বকরি ইংলাই দংখা পূর্ণ রাজ্যনি স্বীকৃতি ইংখা সুকুমার সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ইংফাইকা বনি সেখান টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খা 1963 नि जिमी आफरो शशीन्द्र लाल सिंह मुख्यमंत्री तंलांखा केंद्र शासित राज्य ताबुक आ बर रत्न नारकना बागै चिनी गोबां नेता रक तत्कालीन शैलखसी शरणार्थी हनि सानाय मन्त्री एमएलए तंग ताको साइदङ अथच डिटेंशन केमो तंनाय सिमिसे 15,65,000 नि एबाब आउट अफ डिटेंशन टेबो गोबां मा दङ टोटल 17 लाख निबो गोबां रिफ्यूजी फाइजाक उद्बास्त फाइजाक आबनो से ताबुक चिनी बरक बुनी दफाया चिनी दफानी रिप्रेजेंटेटिव रक एमएलए रक मंत्री रक 6 लाख से नि सानाय साइदों दलसा ताई दलसा के साको और कोनो फातारनि बरक से करे आ बेबां नागरिक थाका से नि सानाय दंको इंदिरा मुजिब चुक्तिओ बर बेबां नागरिक थाकापो आं बरनो चैलेंज खाइना मचुङो बरनो नागरिकत्व खाइमेनि ब एमेंडमेंट खाइता आना फनुक्लांथों ब दिने एमेंडमेंट खाइका ब नोटिफिकेशन खाइका साब प्रधानमंत्री तंफुरा आ साबनि आमालाव खाइजाका अर्डर खाइजाका आं बंथान प्रूफ नायो किन्तु आंले सिबु ताबुक जरा आबहाय अवैधभावे फाइनाय अथवा युद्धकालीन अवस्थायाव फाइनाय कोनो शरणार्थी न नागरिकत्व रनानि बागै इंडिया गवर्नमेंट नि दिल्ली पार्लियामेंट ताबुक जरा कन्स्टिट्यूशन नि सिटीजनशिप आइन न कोनो जगह एमेंडमेंट तो बुयाखो आं चैलेंज बांग चैलेंज रे फाइदो आबनी परे जे ताबु कंटिन्यू फाइदों मनी फाइयासनि से आधार कार्ड रेशन कार्ड वोटर कार्ड एवरीथिंग सिटीजनशिप समान तो मचा आयंगनि सार्टिफिकेट बे डायरेक्ट फाइ चाकरी बाकरी खालायतो मचा केबनि कोन आवाज करी एकटा ना आवाज बरक बाय कथालायि जों सरकार थानानि मासामांनि जे उ 17 जना तंनाय बरक एमएलए मासानानि सरकार थांलाय कायसाकनि मन्त्री ने आबो सिमि खासिगलायतो माने आफ्रोनि सिमि तिनि जरा खासिगलायतो कारणे कारणे सिनि ए जे तत्कालीन टीजेएस माने त्रिपुरा उपजाति युव समिति नि खरकसा आदं बिकेरांखल ताबुबो तंजाखौ बुरा ब टीएनबी नि सिलाय रमै थांगै 1988 ब सारेन्डार खाइफैका अक्टोबर 1988 आफ्रु ब राजीव गांधी बे चुक्ति अंखलाय फैफुरु ओ जे 20टा मान थायो असेंबली सीट 3 भागेर 1 भाग खांगै 20टा मान थायतो माने आबो जे 17टा रोजाक दं माने 3टा रोजा गेंगि दं माने आबनो ब बिनि चुक्तिओ खबैतुबै
3টা সিট বাড়িরই 20টা আঙ্কা ইয়াকে তাবুক ফানাসে আবো 17টা তঙই তংখামো আবহাই অবস্থা আবনে পর্যন্ত চিনি বড় খোকাই নাইব করে সারাক নাইব করে তিনিব অহাও ফাতারনি বড় তংনি সারাক নাই করিখো সানানি নাইলেয়াখো যে তংনাই বেবগ্ন অহানি বুসানি সালাই তংখো তামনি বাগে বড় বৈক্য থাউই রাজনীতি খালাই তংনানি বাগে ইনকে जों जे ताबुक जरा राजनीति खालायलाय फैमानि नों जे कोनो रंनीति फानो राजनीति खालाय दंसिदि निनि दलबो बन सरकार चंना बागैनो आनि दलबो बन सरकार चंना बागैनो अथच नों माय आंखाय बुलायलाय बखरक फातिलाय एकेतैलाय कगलाय नक सकलाय गारि बखगलाय बोसाबोतै बोथारलायै हिक साइ बोथारलायै साजला साजे कमालाय दंथंलाय बिद्रहंलाय दंखा बयनिबो सानो सरकार चाराना बागै दफा कायसानि बिसिं ताखौबाय ताखौ बुलायै बोथारि मानखाय याफा खरबै तंथंनाय तिब्रासा लिडार बतंगो ननो जों फनग्रानाय नि चैलेंज रो नों तिनि चैलेंज रो माने साबनो न फंसंना बागे नों चैलेंज रै दंखानि प्रश्न हरो जुदि नों आनो चैलेंज रै दंखाय ननान फनग्रानाय नि दंखांखाय नों बो साबनो सरकार चंना बागे चैलेंज रेखा ओ बरक ननो साबनो चैलेंज रेखा निनि ताखुक न निनि बाहान न हिंके नोंखाय बाहान बाय बाहान चैलेंज रेखा दंस खायलायका बोथारलायका थैलायका बुइनो सरकार चंनानि बागै आंनो चैलेंज रेमाबो बनो सरकार चंना बागै नों आनो चैलेंज रेमाबो बनो सरकार चंना बागै न हंखाय जों तिनि बजागा तं जों कि तिनि दालाली सामुंगदा तं ना स्वाधीनतानि अधिकार तैदा तं ताई केसे नायदि कायसा दल बड़ बाय कथावै सरकार थांखाय बिनि आमालबो चिनि मुकुमो सेकमा जागै दङ निनि दल थांफोरबो सेकमा जागै दङ जास्ट लाइक डुम्बर बान थेवै चिनि बुसुक बड़ उडबास दंखा अथच एग्रीमेंट दंमोनि 35,000 फेमिलिनि सम्पत्ति सह नथाय नुथै उरि तैतला कलगै थांगा बरना आजीवन कारेन्ट फ्री रेनानि ताई अन्य जायगा बरना बेनिफिशियारि खलाय बागान खलाय 25 कानिखाय जायगा एलटी खाय रेनानि कक बरनि जुट खास बेबने तैतला कलाय थांमैके बरने सेफ सिकिउरिटी नि बागै गवर्नमेंट पूरा फुल दायित्व ना रेस्पन्ड ना हुई एग्रीमेंट खायजा किंतु आं सोंनो मोसोंगो ताबुक जरा त्रिपुरा हावो आ 35,000 फैमिली बियांगुरी थांबायका गवर्नमेंट बहुत जगह बरना पुनर्बासन रिसेटल खायजा बहुत जगह बेनिफिशियारि रिसेटल खायजा बंथानि कोनो रेकर्ड तो टोटल 35,000 फैमिली आफु दैतला कलाय थांबायका किंतु कोनो एक समय आ बरर जमातिया तमा जगह जमाइते रख थांका त्रिपुरी बस्ती रखथारि त्रिपुरी रख थांका हाँ देवरमा बस्ती रेखथारि देवरमा रख थांका जाति गुस्ती नाई पारा खालाय जाबाय क्या आरनिनो एकटा अंश रियां रखंखाय रियां जेखाने तमा आ जागानो बड़ बरखथारि थांतनि हुक खालाय जाते जाते रेखथारि थांतनि मिजोराम बॉर्डर पारंगी मिजोराम हाबैजाक तिं थांका बरकना मिजोराम गवर्नमेंट बाय रेखलाय रहजाक फ्रो अय रेखलाय रहजाक फिउका रेखलाय रहजाकै त्रिपुरा हाबै फाइपुरो त्रिपुरानि आ डुम्बर प्रोजेक्ट नि तलावो तै तलावो लमै थांजाक दलिल पर्चा सिंहरनि नागरिक नि फुनुबो एक्सेप्ट खायजागलिया ग्रहण खायजागलिया त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय शरणार्थी हिसाबै शरणार्थी तनै तनजाखा इनका अबनि बारा चिनि राजनैतिकनि रेजाल्ट दुर्भाग्य तामंगि मानसादि निजिनि हावो निजि उद्बास्त निजिनि हावो निजि शरणार्थी निजिनि हावो निजि भूमिहीन निजिनि हावो निजि अस्तित्वहीन कोनो एक समय बलंनि बरक न दूसरुई बलंनि बरक किंतु त्रिपुरानि समस्या अब भारतनि समस्या अब आंतर्जातिक समस्या पृथ्वीनि बड़ राष्ट्र बलंनि बरक करितं साथि तामनि बागै बलंनि बरक हंका जेकुनो बरक बिनि अस्तित्वनि ऊपर जखन भायोलेशन खायजागो आफुरबो विचार नायो प्रोटेस्ट खायो दाबी खायो मुभमेंट खायो किंतु आबनि परेबो बिनि थाङै दंनानि बागै लाइफ सिक्योरिटी अथवा निरापत्तानि कोनो व्यवस्था करे हिंकाय बापुर सिलाई रमो किंतु आंतर्जातिक आईनो साजा सिलाई रमखेने बड़ अपराधिया नों बायबाक्सानो आनिबो थाङै दंनानो अधिकार दंगो आनबो नों हाकिन थां दंना अधिकार मार नाय अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तमला आईपीसी रगब सैजाक तमला
অধিকার সান্না থাকতেনি ভায়োলেশন খাইজাকা অঙ্কায় যদি আবহাওয়ায় কোনো ব্যক্তি বা কোনো জাতি অন্য কোনো দফা বাই আবহাওয়ায় ভায়োলেশন খাইজাকি তংখায় বিনি অস্তিত্ব রক্ষানি বাকি বিচার নাইনের অধিকার দङ প্রতিবাদ খাইনের অধিকার দङ সমাধান নাইনের অধিকার দङ আবনি পরেও যদি গভর্নমেন্ট বড় সেফ সিকিউরিটির ওই বিনি সমস্যার সমাধান খালাই রিয়াকায় বিনি অস্তিত্বনি বাগে বসিলাই রমফানো অপরাধ দিয়া মানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন পরিষ্কার সুইজাক দङ রুতুই নাই তো তং করি আং কক বাজিকে সাইতং আং চ্যালেঞ্জ খাই অক কবিতা চেংরা সিলাই রমখানি বড় অপরাধ দিয়া হিংকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বো ফোর্স তৈরি খাই নাংলা কামলাসা বো বিনি ভারতনি অস্তিত্ব নিবাগে ফৌজি তৈরি খাই না বলে চীন আমেরিকা রাশিয়া তামনি বাগে পরমাণু সালামলাই তংবা বিনি রাষ্ট্র নিরক্ষা নিবাগে বলে বিনি নাগরিক নিরক্ষা নিবাগে বলে হিংকা আনি রক্ষা নিবাগে আং সিলাই রমনি বজাগ অপরাধ আন্তর্জাতিক আইন হাইকিস থাঙ্গো हिंके संखे और तमुखा बलंगनि बरकना दूसरी गोबां मानसिनि बरक कक बोथार जाका हरदीपर नगद थाङि डगा काखै रमतबुखा लामाव खारमा बागै कक जागोनि कगै बोथारका एरपरे उग्रपन्थीना कक मानखा नि कक नै गुस्तिके प्राइस मानखा प्रमोशन मानखा संखे कापजकले थैलै मातंखा एमन घटना दङ और मानदाय कायसा ब्लक डेपुटेशन रेना फाइपुरो काइरेनि बुदु देबर बाहानि कायसा राय क्लास 9 न परि दंनाय कगै बोथार जाक माने बुमा बुफा बायदंगै बलं बरक से कगो टीएसआर कगै हानि मासाका इनका अबनि बारा चिन गणतन्त्र रिजल्ट ताम दंगिमा अबना कि जों खामतामी जायथालि बे बारगलै तंथलायने बाजि सकलाय ना कपाल बुफाय थैलायसिनाय सादि अबनि बारा ताम दुख दंगिमान जों दिनि उनाव 80 বছর राजनीति खायमानि राजा कोर्टना सकजाक मानि सायमानो 6 नभेम्बर 1996 खरकताम कक बोथार जाका बीतनी उबी कायमानि जिवल बुफाङो खाइ कथां सकजाका सटियाकनि चिरि टीएसआर अगबाय टीएसआर के प्रमोशन मानखा जोंहाय कक बोथार जाका आशिनि उरपाटिमानि सारि जों मकलबाय थांनुकजाक पुलिस प्राण साके प्राण वाजि একটা দফানি ফাজিং বাসাই চিনো খানি বুসারকনো গুলি খাই নক সকমানি ইনকে চিনি গণতন্ত্র রাজনীতি উসু জরসন মুসই শিকারি খাজে মাহাই পান্থর পান্থর সেগৈ নক সগৈ গুলি খাজাকনানি জরা তালাংরি খেন চিনি 79 বছরের রাজনীতিও বুসক জরা লাপংখা বুসর লসংখা दुनियानि बरक हिसाब खायसित गारिनि सकलाय रात खायबो थार जागो बोरै रंना रगै गोथैमान खांगाय गारि एक्सिडेंट पाननि साजाका अगात परिचय हनि पान साजाका कला गोथै कायसा मान खानि पान साजाका किन्तु कोन इनभेस्टिगेशन करी सठिक इनभेस्टिगेशन सठिक रिजल्ट जों दाबु जरा जायको गारिनि सकलाय तानजाक मानि गारि एक्सिडेंट नै कागज सही सार्टिफाइड खालायमारनाय गिला दङ बाइक एक्सिडेंट नि कागज सैमारमान गोबां दङ डेली बाइक एक्सिडेंट नि थै दङ किन्तु किछु किछु बाइक एक्सिडेंट नि क्षेत्रे जुदि नों बिनि गार्जेन नि थानि आमहाय बयान बा स्टेटमेंट नों नावै अजे तामहाय बडो सिक्युरिटी कागज रुइ ग्यारेंटी कागज रुइ जुदि नों इनको नाया हंकाय कयेकजननि क्षेत्रे नों तांगे आबाहायके नायसनबो थाङो आनी बुसला बाइक एक्सिडेंट नङैनो थैयो होनै जे स्वीकारोक्तिनि बयान सैरि नों बाइके नाबा जुदि स्वाभाविक नङै तो स्वाभाविक नंनान को बोले नों बाकी स्वाभाविक एक्सिडेंट थैमान जे नायंकाय किछु किछु क्षेत्र नों ताङै ना हांकाय अब स्वाभाविक एक्सिडेंट नाकलायबा साइ बुथार जागे साजला बुथार जागे हिक बुथार जागे अबहायके सैमारो हुंकाय जोंनि गणतन्त्र राजनीतिनि जे फल जों बोसोर जरा पजिटिव होनखा बोसोर जरा नेगेटिव होनखा वानसर नै दिता को ताबो खैस कांगो खानामानि से एडिसिव दफा बाय दफा कायसानि बिसिङो कसा कुफुरनि बुलाय लेखा साबन न फांसंना बागै बरक न फांसंना बागै साबन अबरक बोलते साबो फातारनि फाइनै लामजायाति অথচ इंडिया गवर्नमेंट थानाय 19 तारीख में वो नोटिफिकेशन दी रखा जे 1948 नि उलो जे फाइनाय लामजायाति बर
ওরা অবৈধভাবে তঙ্গি তঙ্গের রতুগুই কারিউই ডিটেনটাই ডিপোর্ট খাইবে দিনে অর্ডার খাই রেখা আ কখনো কে সারা গিয়া আ কখনো যে খোকাই নাই সে ত্রিপুরা দফারকনি রাজনৈতিক খাইনি নেতারংনি থানি মকলনি ফোন ইয়াকুনি চরঙ্গি দংসি তাবো যে কক সানের যে কোনো দিনে বথার জায়গায় পান মানো আবহাই পরিস্থিতি বর্তমান নং তাঙ্গি মাসা তাঙ্গি আ কখনো বারবার মা খোকাই হাই যে বংনি কক তাবো আপনি সিরিং চাকাই তং দিফু বরং সরকার চংনাই বড় পেনছেন সরকার চাই চংনাই जों जेसेबां मासाथो आजागाव सगैजाक आं मासाखाइन पायो माहाय हिके आबहाय अबैध नागरिक न सरकार चारना बागै नों बाय आं ताखुंनि बुलायलायमासे ननां प्रतिशोध नानाय नै चैलेंज रलाये बरंनो उस्कानि खलायमानखाय बुइनो सरकार चारना बागै दफा कायसानो कुरुक्षेत्र युद्ध फानानि दंस खायरेनाय चुकलि रेनाय उस्कानि रेनाय नों सासे मन्त्रि एमएलए नानि बागै हिंखाय निनि राजनैतिकनि फल नों बुसुक जरा मानखा एवं आबहाय बरर निनि अस्तित्व न बजागा तालां थाना बागै ब ग्यारेंटी रेखा चैलेंज रेखा जे ननां प्रतिशोध नानाय हाय याकार रगलाखनै आर जोंबा तामनि बागै आबहाय के बुलायले बखर फातिलाय ताखुबा नुगलाय मालाय यांलाय दंखांखाय चिनि राजनैतिक फल बजागा सगैया चिनि हाउसिंग कक सानानो अधिकार मालिया गोबां सरकारी कर्मचारी থেকে नागरिक भायोलेशन खाइजागै दङ बिनि फान्डामेन्टाल राइट्स पर्यन्त मालिया कक सानानो अधिकार मालिया प्रतिबाद खाइनानो अधिकार मालिया दाबी खाइनानो अधिकार मालिया मिया नुगलाय नुखा सोशल मीडिया ও কয়েকটা অবতেব ওয়ানা মাসিংজা আরে নং রাজনৈতিক দল রাজনীতি খালাইখাंखाय নিনি টার্গেট না নাংনা আনি দল পাবলিক ন অমহায় সমস্যানি থেকে সমাধান খাইরে নাই অমহায় অভাব না আং পূরণ খাইরে নাই অমহায় আং অধিকার বর্ণ রে নাই আবশ্যই সানানি কক বলে নং সাবো তামো সান নাইগ্রা নাং বনা কাসনাই হমাই দলসা সানকে তাই দলসা কাসলাই দংখা কিন্তু আনি প্রশ্ন রসে গরাঙ্গ রুদ্রপাল 3 মাস রমুই ত্রিপুরা বিরোধী স্লোগান রিতং ফুরলে নং বুকুক খাইছেপান খুলগ্রা গিয়াংকাই উস্কাং মহারাজ চিনি মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক नर्थ इस्ट एक्ट लायो चिनि मानथाय जों भायोलेशन खाइजेंनाय बे खाइजेंनाय बंचित खाइजेंनाय बे खाइजेंनाय जों थांसाखै चिनि मानथायनो सानानै नर्थ इस्ट एक्ट खालायो कायसे गैदारिं फुनुकमानो तुयो सोशल मीडिया फाटिजा ओके महाराज प्रद्योৎ किशोर नर्थ इस्ट जोट ओंगै बिनि मानथायनो सानमाबा निनि थानि दा सान निनि बान्तानो दा मारना कलाय निनि बान्ताना आनो बागदि दा हिन ना बनतार दिहनि दा कासुमातो वो तो भारत सरकार नि थानी बुइहाय ना आनी थांग थंगना अधिकार दङ आनी मान थाइबा आना मारनाय आककसि साबले नोंले तामुंग और केबें थाइ कलायखाबा नों सानै मांगलाक नों ताङै मा सान नों ताङै जोत मा ओं ताइले कि नों आं थांग थंमा खुसिया दा नोंनि राजनैतिक दल बा सुदु आनी मान थाइ सानपुर कासना बागै सिमदा आसाय प्रश्न खालायनाय वानसुकनाय दि प्रश्न आजागा सबै सगिया যে কোনো রাজনৈতিক দল ফানেন্থ কাইসা সানকে তাই কাইসা দল কাছই দङ সাবো ত্রিপুরা সাবাই ত্রিপুরা সা আরে ব কেন্দ্রনি থানি সাননানি নিনি হাইনো অধিকার দङ নিনিবো দङ नों सानपुरो जुदि बका सुयाखै नोंले ब सानपुरो तामि कासो ताइबा बो तो बिनि बागै सानियाब्ले पाब्लिक नि बागै सानब्ले नोंबो जुदि पाब्लिक नि काहामनि बागै राजनीति खालाय दंखाय ब पाब्लिक नि बेनिफिट नि बागै सानमानो नों केबेंना ककमयाब्ले कासना तमयाब्ले बरं नों जुदि पाब्लिक ना हामजागै दंखाय बिनि मानथाय जे ब दाबिति सामनाबो जों मानथायनो कलायो नों समर्थन से खायना कक दंमाब्ले नोंले बनसो सानै मानग्ला नों ताङै मा सान नों अब सानमानिया नों अब जों दंस खायना नायमासै नोंखे बाइका स्टेटमेंट रिमाखाबा ब सानकेले ताम खति दंबा ताम निन सिमिदा साननानो अधिकार नों ब जागा बासाय अकक साइ दंखा साइ साइ किसा वानसुक नायला नोंनो फानि थानि पेन कानसलै जानानै नोंनानि सानना अधिकार दंतै निनि ताखौबो साननानै अधिकार दंनाब्ले बखाय तां सानमा यांनायबा ब सानमाले नों तां ना केबेंबा नों सानमासो जुदि ब केबें यांखाय बयनिबो साला डाइरेक्ट नन हिट खालायसे नों फातारनिफ्रायनो जाजाबर गुस्ति उदबास्त नर दंस खायनाय नर बारबावर हनाय नै स्लोगान रुवै रोड मार्च खाय गवर्नमेंट बाहिनी से ड्यूटी रुवै 3 मास रमै ओपन राजधानी वो बिनि भलन्टियार्स न तै रोड शो खालाय दंखा नों आबो खैताम थायापान सानरियासा आबो खैनि मकल खालायलिया आबो खैनि नलेज फाइलिया
abakhe nin bagi khoti liya nini rajbari sabaijak mani rajbari beskang khudiram ni murti asuk rojak mani bogol kai jatamle surjo sen ni murti asuk rojak mani রাজভবন সাবাইজাক দংমানি অবহাইতেইবো गोबांमा ইতিহাস সাবাইজাক দংমানি নির্মহল সকজাক মানি আবखे नोंथां कायसेफोरनो स्टेटमेन्ट रिया तांनि रियानो इनके निनि राजनैतिक दल जनगणनि काहामनि बागै देन राजनीति खालाय ना बुइसान माने केबेंना बागै देन राजनीति खालाय और कायसे प्रश्न बासाया देबा इनके आं सोंना मोजोंमोता बरकनो जे दिनै कसार तंनाय कुफुर तंनाय जेकोनो बुमुंरुइ राजनैतिक दल खायके राजनैतिक दल तंनाय किन्तु राजनैतिक दल तंनबाय निनि दफा तला तंनो আর নিনি দফা যে দিন পাই থাঙানো আ দিন নিনি এমএলএ মন্ত্রী পদ তলা তংনো নিনি বংশ যে দিন পাই থাঙানো আ দিন বইনি বংশ নন মন্ত্রী এমএলএ সদা সংন নং ওয়ান সুদা নাইখা नों दिनै साबोनि दालालनि बाजायाव कक साइतं साबोनि दालाल साबोनि एजेन्टनि नों निनि दफानो चैलेंज रि वारनिं रि एक्शन नानाय बदला नानाय नि प्रतिशोध नानाय नि नों चैलेंज रे और मयदान अंखलाई दंखा आ चैलेंज निनि बान्ता सेक्सानाय न नाखांके चाखामु आ चैलेंज निनि अधिकार सेकनानाय न रखे चाखामु आ चैलेंज निनि हानि शासन प्रशासन सेकनानाय न निनि पार्सेंटेज रेशियो सेकनानाय न रखांके चाखामुले आसल शत्रु बेनि कोनो चैलेंज गरै नों बिखारि बे बिखारि से बुनि लाई हान्ता जाना सेगलाई ओ कायसा पान्दारगो सैमाक नै नों ताहानि फाय नों गरिखै आताय कैसा हान्दानि टुकरा कायसा कायनि बेकरा आं मासा कामु माय आबले सेगलाई चालायना बगै संखाय सैबे हिवालै मा हिवालै लै दंखा बुनि खै न फंसंना बगै कुदि लै दंखा निनि राजनीति बजागा दं निनि बेनिफिट बुसुक दं निनि बंश कमाई थांपुरु निनिओ एमएलए मंत्री पद तला सादे निनिओ कक बरक तला तंग निनिओ कल्चर तला तंग निनि रिगनाय बरक रिसा नों तिनि जे मानैनो तत्रा फानै प्राउड खाइ दङ आ रिसा तला तंग आदिनो निनि सेंना हांग्राय गुरिया आवंग बगै तला तंग निनिओ काले बेरि बेदि तला तंग आदिनो निनिओ जादु कलेजर सामुं त्रिपुरा बारर सामुं तोरा तंना दिनो नों किन्तु निनि मुकुमनो नोंनो सकमाय दङ निनि बंशनो नोंनो सकमाय दङ माकलायके निनो सामुंनि बिसिंति इनके ताबुक चंगवान सुदि बुइनि दफाले राजनीति खायके फकीरनि कोटिपति इंखा सिनि दफाले राजनीति खायके 20 25 50 100 150 कानिनि तिनि फकीरनि कमाय थांगांखाय जों राजनैतिक 80 বছর রাজনীতি খাইমানি বসুক জোড়া নেগেটিভ খানা বসুক জোড়া পজিটিভ রেজাল্ট মানখানা তাখগ্রক নরক যারা টিএমবি নিউজ এন্ড নিউজ চ্যানেল এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট নেরো নরক বিচার খাইনাই নাংসিতুং आं दफारंनि थानि अबनि रेजाल्ट न नर कैलकुलेशन खराय बसुक परसेंट जों लापंखा बसुक परसेंट जों लस ngitong नरक বিচার खालाय कारि जदि पाइथागो आं सुक जरा कक सावि नरकनि थानि कयमुं नाहारै आनी कक नरन मथाका जतन खुलुबाय ताइताम साजिनाय जेता नुगुइ तंलायमानि जेता सिउइ तंलायमानि अबनन सालायखा तुमुंनो करजाक तंखो हुंकाय ताम करजाक तंखो नर कमेन्ट सैनायनि चेष्टा खायदि जाते खाय हदाताय दफा हामथु कुनु जाति दफानो सकल गैया बरक बाय आकइनो नों बानचुइ तंनानि तुमुं मुसुंखाय अबो कबि कक केबनो सकलनानि अकक बितिया किन्तु नों सिकरै नों साबनो मोथांनाय अबो बेलेखिनो जेमन बरं बरं सार साइथांका निन दफासे करै जे दिनं थाङोनो नों साबे एमएलए नाय साबे मिनिस्टार नाय साबे एमडीसी नाय साबे ईएम नाय अबो बेलेखिनो सुमुं कट अबनो तिनिनि सुमुं बेलेखिनो कटर बसुक परसेंट प्रॉफिट बसुक परसेंट लॉस सुङै दं आबो नरनो रटावै नायसिदि गोबांमा दुगाननो ताव कैलकुलेशन मेसिन दङ बेताम सासिनाय अबसुक जरतै लोकनि थानि पिनिरनानि कायसा कायसा मीडियानि सामुं नरनो पिनिरखा ताबुक नरनि व्यापार
norok tam wan suknai tamo siddhanto nanai haike sarno bele bele kheno hambai tinini o koglamni bagui nai tongnai rokno bo jotono hambai norok nai tongmani bagui tai wisa malai phinai tomung jora mankhe bele kheno hambai sir khulumkha khulum live the